मोमिनो, तुम अल्लाह का कहा मानो, रसूल का कहा मानो, तुम में जो हकीम हो उनका कहा मानो। अगर तुम में बाहम कोई निज़ा हो तो तुम उसको अल्लाह और रसूल के हवाले कर दो। अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते हो, ये सब उम्र बेहतर है और उनका अंजाम भी खूब ही है। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को कि जो दावा तो करते हैं कि वो ईमान लाए उस किताब पर जो आप पर उतारी और जो किताबें आपसे पहले उतारी, उन सब पर ईमान लाए और चाहते हैं एक सरकश के पास अपना मुकदमा ले जाकर फैसला करें, जबकि उनको ये हुक्म दे दिया गया है कि उसको ना माने, और शैतान तो चाहता है कि उनको बहकाकर दूर रास्ते पर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ इस हुक्म के तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल के तरफ, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि आपसे इर्ज़ा करते और रुक जाते हैं। फिर कैसे जान को बांधती है जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है उनके इस अमल के वजह से जो वो पहले कर चुके हैं, तो आपके पास भागे आते हैं, कस्में खाते हैं कि हम तो भला ही चाहते थे और हमारा मकसद बाहम मुवाफिकत था। यही है वो जिनके दिलों की बातें अल्लाह खूब जानता है, तो आप उनसे तगफुल किया कीजिए और उनको नसीहत ही करते रहें और ख़ास अंदाज से बातें करें जो उनके दिलों में असर अंदाज हो। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर महज इसलिए कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उनकी इताअत की जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठते थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते और अल्लाह के रसूल उनके लिए बख्शिश तलब करते, तो वो अल्लाह को भी माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान पाते। कसम है आपके रब की, ये लोग ईमान ना लाएंगे जब तक वो अपने तनाज़ात में आपको मुंसिफ ना बना लें, और जो फैसला आप फरमा दें इससे तंगदिल ना हो बल्कि उसको खुशी से मान लें। अगर हम उनको हुक्म देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या घरों को छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें थोड़े ही ऐसा करते। अगर ये इस नसीहत पर अमल करते तो उनके हक में बेहतर होता और दीन में भी ज़्यादा साबित कदमी का मौजिब होता, और उस वक्त हम उनको अपने यहाँ से बहुत बड़ा सिला अता करते और हम उनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना बड़ा इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शहदा और सुलाहा, उनकी रिफाकत ही बहुत खूब है। ये अल्लाह का फजल है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला। मोमिनो, अपने हथियार ले लिया करो, फिर एक एक जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कुछ किया करो। और तुम में से कोई ऐसा है जो लड़ाई से जी चुराएगा, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद ना था। और अगर अल्लाह तुम पर अपना फजल करे तो ऐसी बात करे गोया तुम में और उसमें दोस्ती ही नहीं थी। काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। तो हाँ, उसको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से जंग करे जो आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीद रहे हैं, और जो अल्लाह के रास्ते में जंग करें फिर शहीद या गलबा पाएँ तो हम उसको बहुत जल्द बहुत बड़ा सिला अता करेंगे। तुमको क्या उज़र है कि तुम अल्लाह की राह में और बेबस कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते, जो दुआएं किया करते हैं कि ए हमारे रब,
ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنے طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ جو مومن ہیں تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہی ہے، وہاں تم پر ایک تنگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ تم کہیں رہو، موت تو آ کر ہی رہے گی، کہاں تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ رسول سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ رنج اور راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہی ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھے ملتی ہے وہ تو تمہارے اپنے عمل کے سبب ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشاورے کرتے ہیں، اور جو مشاورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ باکثرت تفاوت پاتے، اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، کہاں امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر ہم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے۔